Hey guys, so hinihini lang tagpang-break kaya na ay bata nga katulgon. Bata? Bata ka ba? Na ay cute nga natulog sa may gilid. Ay, hindi ka pala tulog, guys. Dilat na isa na po ikaw. Diyan na kayo na siya. Magsigig sa magsunod. These are Shein stocks. Yeps, okay. Na 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 na. Am I the story, baby? Sorry po. Na-disturbo ang bata. Pasensya na. Minsan lang na si mama. Wait lang. First stuff is this one. Guys, this is trouser short. Yun. Cutie kay trouser short. Patas na to be. This is trouser short. Ano? Trouser short. The one. Next is. Uy, asa ka? Next is. Wow, this is skirt. Skirt. Guys, skirt. Skirt na siya, guys. Cutie kaya ang skirt. And this is skirt again. Oh, okay. Ito pala. O nga pala. Hala ka cute. Skirt, guys. Wait lang din. Look at the skirt. Oh. That is skirt. Oops. Skirt siya, guys. Tapos pa ganyan. Sa Shein ganyan siya, guys, This one is also skirt. Diba? With this one sa back niya siya. Zipper. We also have trouser short. Cute. Next is next one is wow, this is skirt na red, medium antag, long skirt ba short? Oh, skirt nga. Nice. Naapagtay another dress na white. Wow, XS on tag. Picture lang ani oy. Hi bata. Na-istorbo ikaw? Pasensya na po. Pasensya na po, ha? Pasensya na ba, tatat? We have another white dress na XS. Pak. Pangkasal, be. Ano bang nangyayari? We have this one, long sleeve na top.
at this one. Ako din nahatagan ani flower. Tapos pag ganyan iyang top. Cute, people. Cute kaayo. Look. Look at that. Oh my god. Awesome. Up. Another. Bang, this is top na tube. Oh, perfect. Ito ba kain ko pa naisip buksan ere? Wait lang. And this one is trouser na black. Huy, bagay kaya ni sa ko ganahan ko. Akin ka na lang. Diba, mauna mga budol ang this one is another short. Wow. Yep, ang dami ko palang short. Another short, guys. Wow, red color. Dula-dula si iyay. Another short. Oh my goodness. Ang dami. Ang dami. But ngayon ko lang na-realize na dagan man day kong short i-order. And this is tube. Oh, tube or skirt baha. Pwede siguro skirt. Pwede tube. Oh, diba? The best. Mana yung dala. Ang tamigari kay puti ra ba hadlok ta mahugaw. Shein. We have this one. Nagbabalik kani nga kani nga uso karon kay mga ano nga uso karon ba mga vintage. Oh, top. This is top, guys. Bang. Oh my god. Uy, kanay sila ipag-partner aning white na short. Perfectos. Ha? This one is yeah. OMG, bumili pala ako nito. O kani polo. Wow. Wow, the perfect. Mine na lang ba? Tsada pang beach. Charos. Hindi kani guys is dress. Kalimot na ko ba? Hala, uy, perfect hubadera nga dress, guys. Bang, tsada ni siya i-mannequin. Wow. Okay. Lord, tagay kong kusog, Lord, mag-pictorial. Tagay kong kusog mag-pictorial. Kaya marag dugay-dugay na kula ka pictorial. Dress na top. Yeps. Pwede na siya pang tita outfit. Next show is this one naman ay long sleeve. Suran ko hindi. Ay, pag tinapulan ang gusto kag money. Haha. Diba? Yeah. Another one is wow. I like it. Mine na lang siguro. Ang ganda din. Ano to? Ano ganyan yung design. Okay. Cute. Cutesy. Look. I love it. I'll try it later on. Diyan ka muna sa gilid. Small yun XS pala ang tag. Tapos, this one is dress na red. XS.
Uy, ka-perfect! Ka-perfect! Uy, small on tag. Okay, ka-perfect. Pang, pang Christmas. Bantay lang. Ang dami ko ng stock ni red. Nakalimot na ko ano nilabay. Ay, bata! Saan ka no? Sa gilid. Nagsuk-suk. This is... Uy! Kuan. Asan siya? Kanang uso bitaw karon na ano? Kani? Self na long sleeve. Next is... Sa mani? Ha, wala ko nagkuha ani. Anong gitagaan ko ani? Bow, sayop naghatag sa kuha ba? Shit, wala ko nagmain ani. Or ba sige freebie? Let's see. Pangit ni. Tapos kanida yung dress na ano to? Hala, dress na pangkasal. Oh. Akin ba to? Yep, akin nga. Kulangan na din ng picture. So yun lamang. Ilan ba to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. That's it guys. Bye bye. Ring dala. Nakulit.